наврӯза ба нав баҳор кай мебинум, гулҳоро ба шаш қатор кай мебинум, гулҳоро ба шаш қатор дар фасли баҳор, дунёро ба як қарор кай мебинум. ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали таҷик-ов қарор доред. бо шумо ҳастам Тоҷиддини Сайфиддин. ин як навори нави мо аст. бо фарорасии ҷашни наврӯз мехостам пешкаши шумо гардонам. боварӣ дорам ба шумо маъқул мешавад, боварӣ дорам ба шумо писанд меояд, чунки бисёрам чизҳои ҷолиб, бисёрам чизҳои нав, сурудҳои нав ба нав аст дар он ҷо. барои ҳамин дӯстони азиз аз шумо хоҳиш мекунам дар комментарияҳо нависед випуск ба шумо маъқул шуд ё ки не, ва лайк гузоред, ва касоне ки подписатсия накардан подписатсия кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мост. тамошо кунед, фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. рафтем. Вау, какой напольник, какой шикарный. Ты что, видеоблогер? А вы говорите? Как вас зовут? Ты кто? Я таджик. Ага. Я чеченец. Нас никогда никто не сломали. Мы таджики, мы носители корон. Спасибо вам огромное. С праздником Навруза. Душман. Санкт-Петербург. Да, пускай все наши душманы умрут, да? Да. Понятно. Приезжайте к нам в Таджикистан, давайте я вам одну песенку спою, а вы будете оценивать, хорошо? Давай. Бевафо ёрам, кардагам борам, бишнавай ёшнино, аз диле зорам. Бевафо ёрам, кардагам борам, бишнавай ёшнино, аз диле зорам. Бишнавай ёшнино, аз диле зорам. Со смыслом. Ты молодец. Спасибо вам огромное. Пока-пока. Господи, что это? На голове. Что? Что у тебя на голове? Это токи. Андрей, шабо гузор мерам, Андрей, суроги ёр мерам. Тебя как зовут? Денис, а тебя? А меня тоже Дин зовут. Денис, шабо гузор мерам, Джонни Денис, суроги ёр мерам. Я тоже Денис зовут. Нет, меня тоже Дин зовут. Тогда ладно. Я песню вообще для тебя спел. Вот. Денис, Шабо Гулзор. Это самая популярная песня в Таджикистане. Спасибо большое. Да? Не надо паники. Вы очень красивые. Как вас зовут? Это что, бесплатный концерт? Да. Тут только таджикские песни будут. А вы откуда? Мы Москвы. Я тоже в Москве живу. Ты как напал? А слушай, давайте я вам одну песню спою, а вы дадите мне свой контакт или Инстаграм. Давай. Niso jongola kiman boy niso jon Mali surgu sabel maqbula kiman niso boy gola kiman Niso jongola kiman boy niso jon Mali surgu sabel maqbula kiman niso boy gola kiman niso Boy
Хакиман. Молодец. Спасибо. Слушайте, а вы знаете, что у нас праздник Науруза в Таджикистане? Бабай, что у тебя? Праздник у нас, скоро праздник у нас. 21 число, Какой? праздник Науруза, Банал Бахор Кай мебину. Науруз. Салам алейкум. Салам алейкум, чикаляк. Намегзарон мака, чӣ ҳол доред? Шукри Худо гашем, кадом тарафо даред? Зинда боше ака, дар паноҳи Худо боше, ҳазор раҳмати калон ки дастгирӣ мекунед. Не, чида мегзаронам, мехонум, кадом суруда бихонум? Гап нест, салом алейкум, ҳама каса хубед ака, ман хубам аяму Хурмонтепа мешавам. Гап нест, ама Хизрқала мешавам ака. بدیلم خنجر زدن بر سینم جدا کردن مورا مهینم تقدیرم همینم چرا ای چرا چکی بارانی بهار شیرینم دریا دارم تو رو شد بدار در دل غمی درینم از ناز لالزار شد بدار در دل غمی درینم از ناز لالزار. саломат бошед ака, ҳазор раҳмати калон дар ҳаматон ака, ҳаматон ҳазор раҳмати калон ки дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, ячира фаромӯш кардам хотиррасон кунам, дар комментария силкара закрепит кардагим будроед пагоҳ, яъне 22 март як видео меброя беҳтарин аҷоибай, барое ки ман духтарои руса маҷбур кардагим ба тоҷикӣ суруд бихонанд, а духтарои рус мара маҷбур кардаган ба русӣ суруд бихонам. будроед ждат кунед, насиб кунад пагоҳ, яъне 22 март видео меброя. бахшиш ки вақтона гирифтум. Погнали. О боже, мама, я схожу с ума. От твоей улыбки, мама, кругом голова, да? Да. Как вас зовут? Ты нихуя себе. Сыграй что-нибудь, братишка, сыграй что-нибудь. Yoroni neku, yoroni hamdam, boshed bo ham, خوشبخت و خورم وقتی تو خوشباد کلینی خوشرو زبانده بادا داماد دلجو وقتی تو خوشباد کلینی خوشرو زبانده بادا داماد دلجو. Вообще нормально, классно, Богдан. А ты где-то выступаешь? Нет, пока нет. Понял, да. Послушай, ты правда, ты очень красивый, глянь, у тебя голос хороший. Спасибо. Знаете, у нас в Таджикистане сейчас идет праздник Наурuz. Я хотел тоже вас поздравить на этом праздником. С праздником еще раз вам. Спасибо большое. Тебя тоже с праздником. А как вас Спасибо. зовут? Меня тоже Дин зовут. Я из Таджикистана. Вы очень красивый и очень вы красиво играете. Ты с нашей планеты или вообще откуда ты? А ты телефон убери, а потом скажу. Привет. Привет, как тебя зовут? Филиппе. Фарида?
Фериде. Фириде. А ты откуда? Из Крыма. Из Крыма. Слушай, Фарида, а хочешь, я тебе песню спою, а ты послушаешь и оценишь? جدایی با جدایی کجا شد آشنایی چگونه ما فتادیم بشری به وفایی جدایی با جدایی کجا شد آشنایی چگونه ما فتادیم بشری به وفایی بشری به وفایی سلام علیکم. چه خیلی دکا خوبه؟ میشه رحمت خود سوزی اخی سلامتی خوبه؟ میشه رحمت چو کده چی داره؟ هیچ یکم می ختم چیزور دیم که ختم پیدا شدی سوزی دیگه سلامتی خوب؟ شکرانه خدا گشت مگر نفر بچه شما بخوام خیلی گوش ای دختر هستی در یادمه من بوده چالا دادمه گفتی میایی دیدارمه من دختری سارمه ای دختری ساری بیا یاری تو میشم تا آخری عمرم گرفتاری تو میشم هر جا که روی من گرفتاری تو میشم قربانی تو میشم زنده باشه اکا در پناه خدا باشه سلام علیکم سلام علیکم چه خیلی اکا زنده باشه اکا زنده باشه همه کسا خوبت نغزه هم مامان پاتش چیکار ختم برادر پیش سازی خوبه سلامتی خوبه شکرانه خدا شکرانه زنده باشه اکا همه کسا زنده باشه و یا نه پاییزهای دوشنبه به مسکو میره بر کشوری روز مهاجرای نو میره تاجیک بچه بسد خیال درد و غم از خانه بدر از پیش مادر میره تاجیک بچه بسد خیال درد و غم از خانه بدر از پیش مادر میره ای وای خدا جان غریبی ای وای خدایا غریبی ای وای خدا جان غریبی چی سخت است غریبی در پناه خدا باشه دکا Опа, привет! Привет. Как вас зовут? А ты под чем? Под... Насвай знаете? А? Насвай, насвай, насвай. А тебе что, прям гитара? У меня гитара, да. Ну, спой что-нибудь или переиграй. Давайте я вам одну таджикскую песню спою, а вы будете оценивать, хорошо? Давай. شرشر بارانای زلفات پریشانای در بندی زلفکانای دلی من گریانای شرشر بارانای زلفات پریشانای در بندی زلفکانای دلی من گریانای در بندی زلفکانای دلی من گریانای Привет. Привет. Чё, как дела? Нормально у вас как? Да тоже нормально. Чё, на гитаре играешь? Ну да, немножко. Можешь сыграть что-нибудь? Послушай. روان شدن چار جوان با دست گرفتن کمان دلها شدن پر ارمان یا مولا
братан, красавчик. Красивый. Спасибо. Песня про любовь. Блин, красиво очень было, прям приятно. Яндекс Еда. چی oldu ya ka سلامتی خوبه؟ اگه جمعش یکه قدر نباشه کدام سرو چه بخونم؟ عزیزم از لبت بوی گل آید لیلی لیلی شب و گلزار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم مرا از تو جداگی مشکل آید لیلی لیلی شب و گلزار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم مرا گویم جداگی کن جداگی لیلی لیلی شب و گلزار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم جداگی گر کنم جانم برایت لیلی لیلی شب و گلزار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم گپ نیست برادر خیلی در پناه خدا باشی Место. نمیگذارم چی حال داره دکان زنده باشه دکان زنده باشه گپ نیست چی بنه کدام سرود بخونم عزیزم از لبت بوی گل آید لیلی لیلی شب و گلزار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم مرا از تو جداگی مشکل آید لیلی لیلی شب و گلزار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم مرا گویم جداگی کن جداگی لیلی لیلی شب و گلزار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم جداگی گر کنم جانم برایت لیلی لیلی شب و گلزار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم لیلی لیلی شب و گلزار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم جانی لیلی سراغ یار میرم ای باشی برادر عجب چوکدی برادر خوبی؟ چی حال داری؟ گیتار ما کجا دیدی من گیتار میزنم من پروست هم خیلی دست مخبده ایستادم همه یوتیوب دا بزن کدام توجی که در یوتیوب هم خیلی شاترولیت کسیون که کدام میپارتا گیتار زنه کانالش با فکرم همه آزی بزن در یوتیوب تاجیک و بینویس فهمیدی کانالش هم خیلی توجی که همین شاترولیت کسیون که میکنن همین بچه های توجی که هم بسیار میغلطن مثلا با چاق میکنن مثلا چیو گیتار مینوازه سرودای توجیکی میخونه در روسوکو عجایب کانالش بود رو подписаться کنجا باور پشیمون نمیشوی ولی بود رو تو داوجا подписаться کو با چاق میکنه مالی متاسفانه دوستان عزیز نواری ما با آخر میرسد باوری دارم با شما پسند آمد باوری دارم شما لایک های خود رو میگذارید باوری دارم در کامنتاریا فکر و عقیده های خود رو مینویسید بار دیگر دوستان عزیز نوروزتون مبارک باشد در پناه خدا باشید تا برنامه های دیگر خیر